हेलो गाइस छानुआ घोस्ट किंग ब्लॉग को आपनकर स्वागत आमे एबे आछे गुटे जगह को सेठी आस्थिले फंक्शन फाई किंतु तांको गाँ पिला कोन कहउछन आपन माने सुनंतु तुम गाँ रे केमती कोन अछि व्यूटा गुका पई कोइ भाई अरे क्या कहबो ताको छुआ गुटका खाइ छी जोर किछ कहि पाना देखि दे खाली हाई कर हाई खाली कर आ तुम गाँ को आसते आम गोटे भिड कहीं किसी कहना लाज कर छुआ मैंने आपण देखते ये आमर कैप्टेन बीबी देखिए कौन कहे मैं कौन कह चलो आम आग कौन देखिए आपण मानक आग कौन अच्छे गाइस चला आपण मैंने खाली नजारा देख लियो एमती कौन भूटा रोचे फास्ट गोटे वेलकम रोचे देख गोटे समाज दे रोचे आड़ू जहाँ जमी रही तो किसी जान गला देखा आपण मैंने समझे जोड़ी रुँतु आग को वीडियो कंटिन्यू देखते आम ए आग को जाऊे देखिपे आमर बीबी कैप्टेन लगे देती बजरंगी गीत आ देख आगर केमती जगह पछर आमर गाड़ी चलती कहीं राति बर्तमान 11:17 टाइम देखु 11:17 देखिपे 11:17 होती जाऊँ आम कि वीडियो स्टार्ट करिया से 12टा पर गाड़ी ये रखीद गछ उठे मार बहुत हंटेड आपण देखिए मैं आपको जूम करके देखा लाइट पका लाइट पका लाइट पका सेटा कौन है पारे मते केमती लागलानी दुईटा आंखी जळुछु भाई दुईटा आंखी जळुछु आपण माने देखिबा जूम करके आपन को देखा गाड़ी जे ठिया छि गाड़ी से लाइट गाड़ी ने कौन केमती रहइबो देखंतु गाइस केमती गछ गछ केमती गाइस आगु जाउछे केमती कोन चलछे देखिया गाइस एबे आगु को जाउछे कोन केमती जगह खाली देखंतु गाइस बहुत खतरनाक जगह बहुत हंटेड एटा आ गुटे ये माने गाइस आपण माने देखि पारथुए एई समाधि पाखरे माने कियो गुटे बस्तु थाए माने कोन केमती रहिबो देखा जाऊ तो आसुन बे एबे राति 2टा पका भाई माने तो फ्रेंड्स मैन देखि पारथु आपण माने 2टा पका कि हम आछे एबे जदि न जीवा मांडा किछ ब्लॉक करी किछ आंडा लाभ की सेठी किछ हो सर कोन करबा भल से कैमरा ठीक अछि देखि छ न क्लियर के जगह खाली गाइस देखो देखि छ न से गछु छ से गछु होती छै न केरो खतरनाक है छै आउटे आगु जीवा तू आ मांडा आ कि मो आंडा छुरी मु देखिबे आ तू टेंशन ना मु अछि जीवा तारा किछ नहीं एटा कार किछ हो हां किछ कि जणा पन आगु को जीवा गोटा हो जे सेटा को हला देख ते जूमिंग कर ते जूम कर लाइट मार माने लाइट पका से एई समाधिटा पकर कियो गुडे माने गछ पका तो एई समाधिटा मु कहम तू यो कर कर एई समाधिटा पकर ही माने किए राति रे माने जीवा पई दिएनी रास्ता रे लोक माने जीवा पई चाहंती किंतु जाई पारंतीनी कोन पई एटी लोक मानकर घेरी अछि माने से घेरी पाखु जाई पारंतीनी लोक देखि परते एटी प्लांट घेरी अछि देखि परते हमें आउटी आगु जाउ छ गाइस आपण मान को देखिया पई हमें चाहू छ आउटे भीतर को जीवा कोन देखिया
ପୁରା ସେ ଭୂତ ସତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ରିଏଲ ନା ଫେକ୍? ଦେଖାଯାଉ ଚାରିପାଖେ ଅଛି ଧାନ ବଣ। ବାଡ଼ି ଦେଖି ଜାଣିଛୁ ନା ସେଠି ସେମିତି ତ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ କିଛି। ଏଠି ତ ସମାଧି ନଥିଲା ଗୋଟେ। ନା ଥିଲା, ସେ ଗଛ ପତ୍ର ଜଣା ପଡୁନା। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସମାଧି। ମାନେ ଏଇ ଯେ ସମାଧିଟା ମାନେ ଯେଟା ଶିମିଳି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଟା ତ ନଥିଲା। ସେଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମାଧି। ହଉ ଗାଇସ୍ ଆଗକୁ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ରାତିରେ ମାନେ ଡାହାଣୀ ମାନେ ବାହାରନ୍ତି ଗାଇସ୍। ଆମେ ବହୁତ ହଣ୍ଟେଡ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ରିକ୍ସ ନେଉନେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କହିବୁ କି ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ କରିନେ, ଯେଉଁଟା ଯେ ରାତି 2ଟାର ଏଠି କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ସେଟା ଆମେ କରିପାରିଲୁନି ଭିଡ଼ିଓ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ମାନେ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଦେବି କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଆମ ସହିତ। ଆମେ ଆଗକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, କ'ଣ କରିବା ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ତ ମାରନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍। ଆଗରେ କେମିତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଘେରା ହେଇଛି ସେଟା କିଛି ଏବେ ମନେ ହେଉଛି ଗଛ ଲଗାଇଛି। ଆଗକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ସେଇଟା ବହୁତ ହଣ୍ଟେଡ୍। ସେଇଠି ଯେ ଲାଇଟ୍ ମାରା ହେଇଛି ସେଟା ହେଉଛି ବହୁତ ହଣ୍ଟେଡ୍। ସେଇଟା କ'ଣ ମାରିଲ? ମାର ମାର ସେଠିକି ମାର। ଭାଇ ଷ୍ଟପ୍ ଷ୍ଟପ୍। କ'ଣ କେମିତି ରହିଲା ଦେଖିବା। କେମିତି ବିଲର ଆବାଜ ହେଉଛି ଦେଖ। ମାନେ ବିଲରେ ବି କେହି ଗୋଟେ ବି ମାନେ ଉଛୁଆ ଟାଇମ୍ରେ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଚାଷ ନା। ଏବେ ରାତି ଗାଈ ଦେଖିବେ ରାତି 3ଟା ବାଜିଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ପୁଣି ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲୁ। ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲୁ 3ଟା ହେଇଥିବ ନିହାତି। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଡରିକି ଅଛନ୍ତି। 3ଟା ବାଜିଲାନି, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଲାଗିଲାନି। ଆମେ 11ଟା କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? 11ଟା 11:30ରେ 11:30ରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏବେ 3ଟା ପକ୍ଷୀ ହେଲାଣି। କେମିତି କ'ଣ ତ ଜାଗା ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। କେମିତି ଗଛ ପତ୍ର ଦେଖିଲୁ ଏଠି ଖାଲି ଜାଗାଟା। ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ। ତଳେ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଥିବ ଦବେଇ ଦବ। ଜନଗଣ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛୁ, ଶେଷ କରୁଛୁ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ